Sige na, Tons. Break ko sa Tons. Yan, sir. Luyo, sir. Sa doha kapuntaan. So, simbol tayo ng locker na 3 doors. So, ito yung ating door frame. Yan. Ang door frame. Ito naman yung division niya. Yan. Saka ito yung left side na wall. Dalawa, tsaka yan, dalawa. Mayroon isa, tig-isang left, tsaka isa right. Tapos yung backplate. Yan yung backplate. Backplate. Yan, backplate yan. So, ito lang. Sumbol natin. So, yan yung ating backplate. Yan, backplate. Yan siya. So, yan yung backplate natin ng ating locker na 3 doors. Tsaka may hanging rod. So, backplate yan siya. Next. Tikas. Next is yung wall. Yan, wall. So, ito yung right side wall. Ganyan. Yan siya. Yan yung right side wall. Kabit natin sa backplate. Tapos i-screw natin. Flagger. Yan, i-screw natin dyan. Yan. Tirahan lagi nimo. Okay, diyan eh. Ha? Amo. Buti na ko nilian mo gani. Oh. Yan, i-screw natin. Yan. So, meron na siyang tatlong screw. Yan. Screw din. Yan. Yan. Tatlong screw. Ganyan. Yan yung right side wall natin. Right side wall na kabit na natin sa backplate. Lagi, gasher lagi. Sige na. Next, yung left side wall. Yan, left side wall. Yan. Yan yung ating left side wall. Paliton mo tag coke no. Yan. May pakita yung inom ng coke. Yan. Coke no. So, ito yung right side wall na nakabit na natin. Yan. Next is yung left side wall naman. Tapos, screw natin. Yan. Meron na siya tatlong screw. Isa sa baba. So, yan. Yan na. So, tapos na naman kabit ang left side wall. Yan, left side wall sa back plate. Yan. So, yan na. Kabit na natin. Yan na siya. Sunod natin gawin is yung door frame niya. Ayan. Ayan. No? Next is yung bottom plate. Daton. So, yan yung ating bottom plate. Yan. So, bottom plate ang sunod. Yan. Tapos, yan. Sabit siya magkabilang side ng panel. Next is yung door frame. So, ito yung door frame natin na 3 doors. Yan. Ganyan. Tapos, yan. Pasok dyan sa gilid. Ito din sa gilid. Ganyan. Hanggang din sa gitna. Yan. 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 Yan na siya. Katapos yung sahig. Yan. Yung bottom plate. Yan yung bottom plate natin. Yan yung bottom plate. Yan bottom plate. Tapag lang natin. Yan. Yan. So, tapos na yung ating bottom plate. Yan. Yan siya. So, locker nga 3 doors na may hanging rod. Next, yung dalawang division. Yan, division. Pasok na natin yung dalawang division. Yung pinapil lang tons. Yan, pasok na natin. Yan. Yan yung division. Pasok na natin dalawa. Meron pa isa. Yan.
So yan yung pangalawang division. Yan. Yan yung division niya. Pasokin natin sa loob. Yan. Yan lang muna. Tapos pastatin lang natin. Ayan. Ayan. Tapos yung top plate. Yan. So ito yung top plate. Yan. Yan yung top plate hawak. Yan. Ito yung sa loob. Ang top plate. Yan top plate. So ito yung mga shelf niya. Tatlo. Yung tatlong shelf. Ayan. Saka yun yung top shelf natin. Top plate. Tapos kabit natin yung top plate. Ayan. Ayan lang. Pasok lang sa ilalim. Okay, okay. Ano dito? Na. Yan. Ganyan. Ganyan lang yung top plate. Yan. Tapos, screw natin. Ayan. Tatlong screw. Screw natin sa kabila. Ayan, sa loob. Meron din sa kabila. Ayan. Tapos meron din yung kabila. Ganyan. Ayan. Next, ito din. Ayan, sa gitna. Ayan. Ayan, dito sa ayan. Pagkatapos yung division, guys, kabit na natin yung division. Ayan. Ayan na yung division natin. Ayan. Manday ba? So ito yung division natin na kabit na sa loob. May na ma-play that mga. Yan yung division. Gusto nga arata doon. Screw natin. Ay! Mara sukura man naman. Ayan. Yung screw. Hindi lang masyado kita. Tapos yung hanging rod. So meron siyang hanging rod. Yan. So hanging rod. Sabitan ng mga damit. Ganyan. Yan siya. Yan yung hanging rod na tatlo. Sa kabila. Tapos ng hanging rod is yung shelf. Ang shelf tools. Yan na siya. Tapos yung mga shelf, kabit natin. Ganyan. Yan lang siya kadali. Next. Shelf ulit. Plus.
Next one. Na, muna eh. Okay, katuloy po kayo. Segment na. Sige na, tapos na yung ating locker na 3 doors na with hanging rod. Yan na siya. So, meron tayong screw sa ilalim isa. Yan, screw sa ilalim. Screw para sa bottom plate. Okay. Okay na yan. Tapos na. Sige, Dons. Balik, Dons. Okay, good. Ah. Sige, ma'am. Hindi magamapil, ma'am. Sige na, ma'am.